बन मु जीवन मु स्पंदन मु ईश्वर को दान बन ही जीवन बन दर्शन सबुजिमा भरा ए पहाड़ पर्वत कुळुकुळु होई बहि जाउथिबा झरणा जलप्रपात आकार सुउच्च पर्वतर भूपतित हेउथिबा जलराशि वृक्षलता भरा ए घंच जंगल ए दृश्य सब देखिले मन प्रफुल्लित होई उठे। हेले सभ्यतार विकास सह ए प्राकृतिक शोभाराजी ह्रास पाइबारे लागिछि। आधुनिकतार नामरे मनिष होइछि स्वार्थन्वेषी एवं करि चलिछि प्रकृति उपरे अत्याचार नष्ट करि चलिछि प्राकृतिक संपद। सीमित परिमाणर थिबा किछि प्राकृतिक संपदर भण्डार एहार शेष सीमारे उपनीत। एपरिकि जीवनर मौलिक आवश्यकता जलर मध्य आज देखा देइछि अभाव। भूतल जलस्तर दिनकु दिन निम्नगामी हेबाकु लागिछि। जलवायु रे देखा देइछि अस्वाभाविक परिवर्तन जहा प्रभावित करुछि संपूर्ण जीव जगत को। एसबु प्रति सचेतन नहेले एई धरापृष्ठरू जीवन लोप पाइबाकू अधिक वर्ष लागिब नाही। एसबुर कारण खोजिबाकू गले गोटिए मुख्य कारण सम्मुखକୁ आसे, ताहा हेला जंगल क्षय। मनुष्य निजर विभिन्न आवश्यकता पई जंगल उपरे निर्भर करुछि। निजर क्रमवर्तीष्णु आवश्यकता को मेंटाइबा पई से जंगल काटि चलिछि एवं स्वयं भोग करुछि एहार कुपरिणाम। तेबे कौन एई समस्यार समाधान रो बाट? एई प्रश्नर एकमात्र उत्तर हेला वनीकरण। तेणु राज्य जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग तरफରୁ एही दिग प्रति विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। विभाग अधीनस्थ फुलबाणी वनखंडरे करा जाउथिबा वनीकरण एही अध्यायर विषय वस्तु। राज्यर प्रायतः केन्द्रांचल अवस्थित फुलबाणी वनखंड एहा कंधमाल जिल्लार फुलबाणी सब डिविजन एवं बालीगुड़ा सब डिविजन रो किछि अंश को नहीं गठित। वनखंड संपर्क रे अधिक सूचना प्रदान करती फुलबाणी वनखंड अधिकारी श्रीजुक्त प्रशांत पटेल। फुलवानी फॉरेस्ट डिवीजन 1945 मसीहा रे क्रिएट हेतिला विथ हेडक्वार्टर्स एट फुलवानी। ई डिवीजन ई फॉरेस्ट डिवीजन रो टोटल जियोग्राफिकल एरिया अछि 3312.61 स्क्वायर किलोमीटर्स और ए भितरे जो फॉरेस्ट एरिया रहुछि से अछि 2683.28 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पाखापाखि 81% होछि। हमारो डिवीजन रो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हिसाब रे 7 रेंजेस अछि, जो कि फर्दर 24 सेक्शंस और 75 बीट्स में डिवाइड होछि। तापरे टोटल रिजर्व फॉरेस्ट 61 नंबर अछि और पीआरएफ 35 नंबर्स अच्छी। हमारो डिवीजन रे जो मुख्यतः वाइल्ड लाइफ पाया जाउची से रहुची लेपर्ड, हाथी, सांबर, पेंगोलिन, चौसिंगा, ये सब गुड़ाए वाइल्ड लाइफ और पशु पक्षी सब पाया जाउची। मनुष्य आज उभा होइछि प्रकृतिर बड़ शत्रु होई निज स्वार्थ पई दोहन करि चलिछि प्राकृतिक संपद। निजर विभिन्न उद्देश्य साधन निमंते काटि चलिछि जंगल। केते भयावह एहार परिणति एहा से हृदयंगम करि पारु नाही। जंगल ध्वंस हेले जीव जगत उपरे एहार प्रत्यक्ष प्रभाव पड़िब। तेणु वनीकरण बा नूतन जंगल सृष्टि करिबा निहाती गुरुत्वपूर्ण। वृक्षरोपणर उपकारिता संपर्क में कहिथिले फुलबाणी वनखंडर सहकारी वन संरक्षक मलय रंजन कालो। आमर ए वर्ष
विभिन्न स्कीम रे हमरो प्लांटेशन होउची जोटा कि हमरो कांपा आईजीसी नरेगा ये भली स्कीम हमर होउची जोतिर कि हमरो 24-25 रे ए वर्ष टार्गेट रहउची हमरो एआर अछि 10 हेक्टर बाल्डील होची 50 हेक्टर एवं एएनआर हमरो 870 हेक्टर ता सहित नरेगा रे हमरो एभिन्यू प्लांटेशन होची 119 आरकेएम से भाया ए वर्ष गत वर्ष जहाँ आम प्लांटेशन होता तार मेंटेनेंस हम जोटा कि आम बाल्डील एवं एआर मिसिक आम 60 हेक्टर अच्छी एवं 1690 हेक्टर आम एएनआर मेंटेनेंस हम ता सहित 94 आरकेएम अच्छी एभिन्यू रे आम ये आमर पाखे आमर बर्तमान सीडलिंग अच्छी स्टॉक अच्छी जोटा कि 18 मासिया और 6 मासिया अच्छी पर्टिकुलाली आमर 18 मासिया सीडलिंग ही आमर रोचे आमर प्लांटेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन आम पाखे ए वर्ष अच्छी 11,74,500 अच्छी आमर 18 मासिया सीडलिंग ता मध्यरु आमर हम 5,32,000 आसो प्लांटेशन एवं बालांस जोटा कि 6,42,500 सेगुड़ा आमर डिस्ट्रीब्यूशन हो जेहेतु जंगल अभिवृद्धि होउची ता सहित वन्यजंतु भी आम फुलवाणी डिविजन रे चल प्रचल होउचंती जेमती यथा हाथी हाथी जेहेतु आमर रेसिडेंशियल एलिफेंट नाहांती किंतु आमर पाख डिविजन जोटा बॉर्डर डिविजन रोचे बौद्ध घुमसूर नॉर्थ घुमसूर साउथ एगुड़ाक आसुचंती एवं तांकर जेहेतु खाद्य प्रचुर भाव में एभेलेबल अच्छी खाद्य पानीय आसिकी किछि दिन रही पुणी रिटर्न कर जाउचंती आमे आज्ञा एठिर बासिंदा आगରୁ तो हाथी आसु नथिले आउ एबे हाथी आसुचंती आउ पानी फाणी भी सुविधा पाई पारुचंती आउ खाइबा को भी जंगल रे मिलु थाउची सेति पई हाथी आसंती आउ आगरू आमे हाथी को देखिबा को पाउ नथिलु एबे पाखरु भी देखिबा को पाउचु। जंगलर महत्व को दृष्टि रे रखी राज्यर अन्यान्य वनखंड सह फुलवाणी वनखंड रे मध्य अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। कृत्रिम उपाय जंगल सृष्टि करने को हेले आवश्यक होता है व्यापक वृक्षरोपण गछटिए सृष्टि होगापी आवश्यक होता है मंजी किंबा चाराटिए प्राकृतिक उपाय वृक्ष सृष्टि करने उद्देश्य आवश्यक होता मंजी जंगल रु ही संग्रह करा जाइथाए। स्थानीय अधिवासी जंगल रे बुली बुली एई मंजी संग्रह करिथांती एहा द्वारा सेमाने किछि अर्थ उपार्जन मध्य करि पारिथांती। शाल पियाशाल बर डिमिरी आंब पणस काजू इत्यादिर मंजी संग्रह करी परे सेगुड़ी को विशोधित करी माटी रे पोता जाइथाए। ए मंजी गुड़ी को पोतिबा पई अनेक पूर्व प्रस्तुति आवश्यक होइथाए। आमे साधारणतः मैच्योर ट्री रु सीड कलेक्शन करिथाउ। एठी साधारणतः आमे लिंब जामु अर्जुन अशोक चार एवं आंब पणस इत्यादि मंजी कलेक्शन करिथाउ एवं तार प्रोसीजर आमे प्रथमे माटी बाली एवं खत को 2:1:1 रे मिक्सचर करिथाउ भल भाव गुंड करके ताको मिक्सचर कर दिथाउ। मिक्सचर कला परे पॉलीपॉट रे ताको फिलिंग करी बेड रे सेटिंग करके बसई थाउ। बसैया परे आमे मंजी को जो मंजी को जहाँ ट्रीटमेंट दरकार जो मंजी ताको आमे हल्का उषुम पानी रे राति रे बतरेकी सकाळु पुणी सुखई थाउ। सेही प्रोसीजर दिन रु 2 दिन करिया परे आमे ताको पॉलीपॉट रे डिबलिंग करिथाउ एवं किछि मंजी को हमर मदर बेड रे भी डिबलिंग करिथाउ। मदर बेड रे डिबलिंग करिवार किछि दिन परे से ट्रांसप्लांटिंग हाइट रिच कला परे ताको पुणी आमे आन पॉलीपॉट रे ट्रांसप्लांटिंग करिकि ताको छाई करे थाउ। जंगल सृष्टिर अन्य उपाय है चारा रोपण। तेबे चारा रोपण पई निर्दिष्ट पद्धति अनुसृत होइथाए। पिटिंग करिया पई आमे ताको अलाइनमेंट करूछु। अलाइनमेंट कला समय आमे से स्थानर पाखा भी मध्य भाग रे आमे 90 डिग्री रके गोटे लाइन निरूपण करूछु। से 90 डिग्री लाइन निरूपण करिया पई आमे 3 गोटी काठी नहीं ताकू तार जो भूमि उच्चता एवं कर्ण निरूपण करूछु। 3 मीटर उच्चता 4 मीटर बेस नेले 5 मीटर तार कर्ण हेबो। तेणु 3टी काठी जो 3 कोण लगुच तार से जो बेस आउ हाइट जार कोणटा हो 90 डिग्री 90 डिग्री स्थान निरूपण है आम स्ट्रेट लाइन तैयारी करूछु एवं तार बेस लाइन तैयारी करी जो मझिरे टोटाल एरिया को बेस लाइन करी 90 डिग्री रे चारिपट को 90 90 90 360 डिग्री कला परे
आमे ताकू एलाइनमेंट सरला तापर स्टाकिंग करूछु। स्टाकिंग माने जोठी सब पिटिंग हेबो आम साधारणतः जते ब्लॉक प्लांटेशन होउची 2.5 मीटर स्पेसिंग निया होउची। 2.5 मीटर रे आमे ताकू जो चढ़ई गुड़ी भाया बा प्लस चिन्ह आकार रे आमे स्टाकिंग करूछु एवं स्टाकिंग कला परे ताकू मिडिल पॉइंट करी आमे पिटिंग करूछु एवं जा फल रे लाइन गुड़ा स्ट्रेट हबो एवं आमर जो स्पेसिंगटा 2.5 मीटर रहिला सेतरे पिटिंग जो आमे करूछु। वर्तमान आमर पिटी जो पिटिंग रो साइज होउची 45 सेंटीमीटर 45 इंटू 45 इंटू 45 तार हाइट विड्थ आउ डेप्थ तीनटा जगह 45 सेंटीमीटर होउची। पिटिंग सरी सारा पर आमे ताकू जतले पिटिंग करी मार्च मास एप्रिल मास पिटिंग कर दउछु। जतले जुलाई प्रथम सप्ताह होउची सेतले आमे प्लांटिंग करूछु। प्लांटिंग कला पूर्व जदि वर्षा हो जाइथिबो वर्षा हला पर 2-4टा वर्षा हेले वर्षार ऊपर माटी कौन वर्षा आकर बही जाकर गातर जमा होकर तो उड्म मृत्तिका जहाँफल से प्लांटेशन रे आमको सहायक होउछि। राज्यर प्रत्येक बनखंडरे रही गोटे गोटे विशाल चारा उत्पादन केन्द्र बा मेगा नर्सरी। एठारे बनोपयोगी वृक्षगुड़िकर चारा उत्पादन करा जायथाय। फुलबाणी बनखंड अधीनस्थ मूलगुदरीठारे रही एक मेगा नर्सरी। एठारे सरकारक विभिन्न योजना अधीन कार्य करा जाई चारा उत्पादन करा जाउछि। जो प्लांटेशन होबो सेतिपाई हमारो फॉरेस्ट हेल्थ जो एक्जिस्टिंग जंगल अच्छी तांकर हेल्थ इंप्रूव होबो और गछ डेंसिटी भलो होबो। प्लांटेशन पाई हमारो वेरियस इनिशिएटिव रहउची जैसे कि अवेयरनेस करा जाउची VSS माध्यम रे तापरे गुड़ाए स्कीम अच्छी जैसे कांपा IGC से भितरे प्लांटेशन एक्टिविटीज करा जाउची। चलित वर्ष मध्य विभिन्न उपादेय वृक्षर चारा उत्पादन करा जाई नर्सरी रे महजूद रखा जाइछि। विभाग द्वारा एगुड़ी को रोपण करा जिबार व्यवस्था करा जाउछि। এই चारा उत्पादन केन्द्र रे काम करिबार सुजोग पाई उपकृत हेउछन्ति स्थानीय अधिवासी। एहा सेमानकु देउछि अर्थ उपार्जनर माध्यम। मो ना सरिता दिगल ग्राम मूलगुदारी आमे काम करने आसुचु मेगा नर्सरी को। मेगा नर्सरी काम चारा काम होउची घास बछा होउची आउ पानी दिया होउची आउ गछ ग्रेडिंग करा होउची गछ को बहुत जत्न सहित ये ताको उत्पन्न करा होउची। वृक्षरोपणर प्रकृष्ट समय हेउची वर्षा ऋतुर आरंभर समय। वर्षा आसिबा आगरू गात खोली क्षेत्र प्रस्तुत करा जाउछि। वन विभाग कर्मचारी परामर्श अनुसार गछ लगाइबा कथा कहती स्थानीय ग्रामवासी। विगत 2022-23 आर्थिक वर्ष रे फुलबाणी वनांचल रे बड़भई ठारे 100 हेक्टर परिमित अंचल रे कांपा योजना अधीन रे 20,000 चारा रोपण करा जायछि। फुलबाणी वनांचल रे लंडा पहाड़ वनीकरण बा बाल्ड हिल प्लांटेशन उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। वृक्षहीन विस्तीर्ण अंचल रे एथिपई प्रस्तुति चलीछि। এই জায়গাটা হচ্ছে লটা বুদারে পরিপূর্ণ। এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বালা আসি আমাকে কহিলে এই জায়গাটা আমি গছ লগাইলে ভালো সুরক্ষা হব, তুমি মধ্যে 2 পয়সা পাইব। সেপাই সেমানে আসি আমাকে কইবারু আমি সে গছ লটা বুদা কাটি সেটাকে পরিষ্কার করি বর্তমান আমি গাত খোলা আরম্ভ করে চালছু। এই বনখণ্ডর অন্যতম বনাঞ্চল হেউছি জি উদয়গিরি। এই বনাঞ্চଳରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 15,000 ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର 3ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ
ସେମାନେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖତ ସାର ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରି ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀରେ ମାଲକାପଡ଼ି ଜି ଉଦୟଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ନର୍ସରୀଟା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ କାମ କରିକି ମଞ୍ଜି ଯାକ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସାର୍ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ବେଡ଼୍ ଯାକରେ ପକାଇକି ଚାରା ଯାକ ସବୁ ବେଡ଼୍ ଯାକରେ ଲଗେଇକି ଗଛ ବଡ଼ କରୁଛୁ। ବଡ଼ କଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗଛ ଯାକ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି। ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 20-25 ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ବନପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆମର ଏଇଟା ଜି ଉଦୟଗିରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 20-25 ପ୍ରକାରର ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଚାରା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମର ଏସ୍ଏଚଜି ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜିଆ ଖତ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଜିସି ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 60,000 ଚାରା କରାହେଇଛି। ଆଉ କାମ୍ପାରେ 15,000 ଚାରା କରାହେଇଛି। ଆଉ MGNRGSରେ 20,000 ଚାରା କରାହେଇଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ଲାଭଦାୟକ ଏ ବିଷୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳର କଳିଙ୍ଗ ସେକ୍ସନରେ ପୋକଲିଙ୍ଗିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦନବନ। ଏଠାରେ 4,000 ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏଠାକାର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ 80 ହେକ୍ଟର କାମ୍ପା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆଇଜିସିରେ 20 ହେକ୍ଟର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ 50 ହେକ୍ଟର ଏନ୍ଆର୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏତେ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ 5 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ 5 ଗୋଟି ନର୍ସରୀ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀ। ଏ ଯେଉଁ 5 ଗୋଟି ନର୍ସରୀରେ 18 ମାସିଆ ସିଡଲିଂ ଅଛି 1,50,000 କାମ୍ପାରେ, ଆଇଜିସିରେ 1,44,500 ଏବଂ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 6 ମାସିଆ ଚାରା ହିସାବରେ ସିଲଭର ଓକ୍ ଅଛି 40,000, ଆଇଜିସି 20,000 ଏବଂ MGNRGରେ 50,000। ସର୍ବମୋଟ ଏତିକି ଚାରା ଆମ 5 ଗୋଟି ସେକ୍ସନର 5ଟି ନର୍ସରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆମର ଯେଉଁ 80 ହେକ୍ଟର କାମ୍ପା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 540,000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର 50 ହେକ୍ଟର ଆଇଜିସି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 200 ପର୍ ହେକ୍ଟର ସେ 10,000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ 20,000 ବ୍ଲକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ 32,000 ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 1,632,000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ 300 ହେକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 10% ତାର କାଜୁଆଲିଟି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ଏଇ ବର୍ଷ କାହିଁକିନା ବହୁତ ରୁଦ୍ରତା ପରେ ବହୁତ ଗଛ ମରିଯାଇଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଜୁଆଲି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏହି ବନାଞ୍ଚଳରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 16,000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାକାର ତନ୍ଦ୍ରିଗାଁଠାରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2022ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ନିମ୍ବ, ମହଗାନୀ, କରଞ୍ଜ, ଅଁଳା, ଜାମୁ, ପଣସ, କାଜୁ, ଫାସି, ବାଲିଶିଶୁ, ଅର୍ଜୁନ, ପିଆଶାଳ, ଅସନ ଆଦି ବୃକ୍ଷ। ସାର୍ ଏ ନର୍ସରୀରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍। ଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ ଆମର 2 ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ଏ ନର୍ସରୀରେ ଚାରା ଲଗାଉଛି ସାର୍। ଏ ଚାରା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ୁଛି ସାର୍। ସେହିପରି ଏହି ବନାଞ୍ଚଳରେ
ନୂଆପଦର ସେକ୍ସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେବକ ଯୋଡ଼ିଠାରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 13.2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 20,000 ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଟିକାବାଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ବାଉଁଶ ବଣ। ବାଉଁଶ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ଉପାଡ଼ି ମାଟି ସମାନ କରି ଚାରିପଟେ ପଥର ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବନପାଳ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ। ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଥା କାମ୍ପା ଆଇଜିସି ଏବଂ MGNR ସ୍କିମ୍ରେ 2,20,000 ଚାରା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରିଭେଲିଆ ରୋବୁଷ୍ଟା ସିଲଭର ଓକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ୱାଟରସେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଯଥା ବର, ଉସ୍ତ, ଡିମିରି, ନିମ, କରଞ୍ଜ, ଫାସି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ରେଜ୍ କରାହେଉଛି। ଟିକାବାଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। (2022-23) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜୈବ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବର, କୁଟୁରା, ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ, ଠେକୁଆ, ମୟୂର ଆଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଉଡ଼ନ୍ତା ମୂଷା ବା ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିରାଲ, ରଙ୍ଗୀନ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଓଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ହାତରେ ଖଲିପତ୍ର ଓ ଦନା ତିଆରି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ରାଇକିଆ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡାସୁର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ମଣ୍ଡାସୁର EDC, ଏବଂ ଏଠି 17 ଜଣ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ସେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ନର୍ସରୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନର୍ସରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଉଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକରି ଖଲିପତ୍ର ପାଇଁ ଶାଳପତ୍ର ଏବଂ ଶିଆଳି ପତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିକିରି ଆଣନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଶାଳପତ୍ର ଏବଂ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଖଲିରେ ହିଁ
खाइबाकू दौचु तो से निजे शालपत्र और शियालीपत्र कलेक्शन करिकी निजे सेगुड़ी को सिलेकी पत्र खलीपत्र तैयारी करथांती। ए जंगल रु मंजी संग्रह करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दौचु शाल मंजी बाहाड़ा हरड़ा एगुड़ाक चारा करने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दौचु। पुणी आमर एठी खलीपत्र मध्य शाल खली सियाड़ी खली खली आम सिलौचु आज जोटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टूरिज्म रे मंडासुर टूरिज्म रे आम खलीपत्र दौचु। जेते मात्रा रे जंगल कटा जाउछि सेते मात्रा रे नूतन जंगल सृष्टि करा जाई पारिले प्रकृतिर संतुलन रक्षा करा जाई पारिबो। प्रकृति ठारू जहाँ आमे नेउछे ताहा प्रकृति को फेराइबाकू हेबो, नहेले आमे हेबा प्रकृतिर कोपर शिकार। जंगल विभाग बांटती गाँ गाँ रे चारा धरी जीवा सबु जी मारे आस पड़िया सारा ओ रास्ता कड़ बंध पाड़े जीवा गछ लगाई गछ बड़ हेबे सहजे वर्षा पानी से पाई बरसा हसुची आकाशे भासुची बरसा हसुची आकाशे भासुची जंगल होइब घंचरी गछ तेलिटी भरी सुलु सुलु बा बहिब मन उठिब पूरी हो सबुज सुंदर दिसिब दिग चौदिगटी पशु पक्षींकर संसार पुणी उछुली बटी ऋतु बाट बणा हेबनी ऋतु बाट बणा हेबनी वन ही जीवन वन दर्शन।